Salam serakup ngau salam tabik bahasa. Bergulai ngau aku Jessica Chung bak berita iban pukul 11 pagi. Tu batang berita. Fenomena air pasang besai kemanggai nyentuh 6.1 meter hari pukul 5.20 pagi tadi. Ngujung kemayuh kandang endor di Peliliah Kuching, bau samarahan enggau serian kena ampuh bah. Niteka report pemaduk baru dari UPS Periman Pengelikun Malaysia APM Sarawak, nakak pukul 8 pagi tadi, bisa 49 palan pengenuh PPS beroperasi di serata negeri, temungkul 1,127 ruang bilik ngau penyampau 4,222 ikut. Hari penyampaunya, PPS dibagi menua Kuching bisa 567 ruang bilik, tengau 2,159 ikut, lalu di Bau 706 ikut, hari 155 ruang bilik. Kop Pemadah Sekretariat Mutaka Penusah Ngenya Negeri Ismail Mahidan Madah, di Samarahan bisa 105 ruang bilik, ngau 314 ikut sidak ketasah, di Ingkah bak 4 palan pengenuh. Nangkan kenya di Serian ngerikut ke 1,014 ikut hari 296 ruang bilik di 9 palan pengenuh. Lalu di Miri mengkang 2 palan pengenuh terbisa 4 ruang bilik ngau 29 ikut orang. Fenomena air pasang besarnya megak di Pelabak dekatnya di pukul 7 malam tu lagi ngau di Miri pukul 11.52 malam. Perintah Negeri Sarawak nerima pemutus proklamasi darurat ditukuk ke Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam nagang pandemik COVID-19. Tang tetap nakak uliah ngatur pengawak berpilih negeri PRN Sarawak ke-12 nyemak pemutusnya di tarikh baru. Niteka Kepala Menteri Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg, pemutus daruratnya berpelasar ke ngagai undang-undang keudah dalam sempekat perintah besar, lalu Sarawak nerima gerahnya. If the situation has improved, and the Agong is convinced that there has been a lot of improvement, he can issue another proclamation. Say lah, katakanlah Sarawak is okay, turun, dia boleh, he can also proclaim that maybe Sarawak is okay now, so part of Malaysia can be lifted. Abang Johari Madah, kes positif COVID-19 kengenyit nambah di Sarawak ianya ketegal kluster pasai di Sibu lalu ente ulih ditagang ngau mana pengelekai penyakitnya di negeri itu dekat pulai mana. So if we can contain that, it comes down, then up to them to see our situation. If they say that, Sarawak boleh sudah, liftkan. Lift. Election lah. Timpoh manat Perintah Sarawak Datuk nyentuk bulan Jun 2021. Hospital Pribit kendak meri kerjasama tau ke enggai nerima enggau ngubat orang kesakit COVID-19. Uliah dijil tau ke ditinggang hukum nyentuk 5 juta ringgit. Menteri Kanan Pengelikun Menua, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memadahkan, Hospital Pribit oleh nerima gerah hari UPS Menteri Pengerai KKM berjalai ke pengawak mantuk ngubat sesiku orang ke dirampit COVID-19. Terang ya, ordinan darurat ke diperjalai ke nyentuk 1 Ogos memudah ke pengawak perintah mutar ke pengelekai COVID-19, lebih lagi dalam konteks pengerai. Ia masuk ke jakunya ba'aum pengarang berita Maya Ari 4. Ismail Sabri Madahagi, lebuh ordinan darurat diperjalai ke. Perintah ndak ibu hirau ngau isu ndak cukup katil ungkup orang kesakit COVID-19. Tu berindik hari KKM boleh minta ngagai Hospital Pribit ngemendar ke perintah nguna wat sidak. Tajap ya, ia madah ke. Nakak dia tu KKM dekat berandau ngau Hospital Pribit, meri perambut perintah lalu enti semak sidak nulak, baru perintah dekat ngambil singkang ke patut. Kita bertemu baru. Sekedak kandang endur di Sabah ngau Sarawak serta Pulau Perhentian engau Redang di Terengganu, kelimpah hari Pulau Tioman di Pahang. Ianya antara 137 kandang endur ke baru bak program nyadong barang ke diguna gas petroleum cecair LPG engau community drumming bak tahun tu. Kuia Madah, data tentang gaya hujan ngau air ari stationnya berguna untuk UPS Menteri Perengkap Pengangkut, Lembaga Sungai Sarawak serta operator baraj ngagak pemutus kepatut. Terang ya, Raban LSS udah digerah ngagai sekedak genturung pendiau. Tiknya di palan stesen telemetrinya, ngambil nerang ke ngagai peradak, mesti mindah ke endur lebih tinggi. Nanti nyemak siren ari stationnya diaktif ke. Kelimpah harinya, ia madah ke.
Bilik operasi 24 jam di Indo UPS LSS tik disambung engau palan operasi baraj kucing megak udah diaktifkan, dikena matau gaya air engau lebih silik lagi. Tu berindik hari report ke pemaduk baru hari operator baraj sentang gaya tikas air bak endor nakong air Sungai Sarawak. Berindik hari gaya hari tik ndak mana kenyau mayuh hari ke udah megak, yang nangkan mensia mayuh kediau bak kandang endor baru mesti lebih berjaga. Ia begak ngelalau mensia mayuh ngasih ke sandiang penemu ke dipansut ke penerit atur bak sebarang maya. Ketua Polis Peliliah Dalat DSP Saga Cunggat ngelalau peranak rumah Panjai, bak rumah Simu, rumah Bihai, rumah Rangi, rumah Agop dengan rumah Rantai di Peliliah Dalat. Ngambil ke terus ngasuh ke kerah atur tagang pemindah mulai ke pemana PKPP tidak pada ke maya hari satu nyen tadi. Hari Komiti Pengatur Penusah Ngenyek Negeri JPBN kemari Madaka. Pelilih Dalat dengan rekod ke 17 kes positif COVID-19. Tiga tegal kluster pasai di Sibu, enggau sekedak peranak rumah Panjai bisi kena empas. Kuya, dengan gerah tik diterima hari UPS Menteri Pengerai Malaysia KKM, ngelalau peranak rumah Panjai, anang pansut hari kandang endor genturong pendiau sidak, kelimpah hari entik bisi penusah ngenyet. Kuya, Polis megak dekat berjalai pengawak matau dikena nyaga pengelikun nitih ke atur hari KKM. Yang harap ke semua peranak di Peliliah tik sama serta bak sebelah kandang endornya mesti seruran sabar engkau beri kerjasama sepemanjai timpuh tu. Tentu dikenya, lebih di kerandau pengarang berita, penghulu Sebastian Sintan, hari sitak rumah Panjai Simu Madaka. KKM sudah berjalai ke persa suap ngagai peranak dia maya hari 5 nyen tadi. Enggau tertemu ke 17 siku hari kandang endor dia positif yang kaum ia empu serta ruang bilik ia. Ia megak berkongsi, sidak tik ditemu positif COVID-19 dia tu sudah berjalai ke kuarantin di Sibu, enggau Bintulu, nitih ke gerah tik dipansut ke KKM. Ku ia nambah, tekat jalai alun megak di pejalai ke Raban Polis hendak jauh hari kandang endornya. Sekedak kandang endor di Sabah enggau Sarawak serta pulau perhentian enggau Redang di Terengganu, kelimpah hari Pulau Tioman di Pahang, ianya antara 137 kandang endor ke baru. Pak program nyadong barang ke diguna gas petroleum cecair LPG enggau community drumming bak tahun tu. 11 pagi terus bergulai dengan kami bak TVS. Aku Jessica Chung madah Kediri. Mupuak dulu. Terima kasih.